بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں گے۔ اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکے پر علیمہ خان کے دھرنے کے خلاف پولیس نے آپریشن کیا ہے۔ گورکھپور ناکے پر علیمہ خان کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے مابین تلخ کلامی ہوئی اور گالم گلوچ ہوئی۔ پولیس نے 8 سے 10 کارکنوں کو بھی تحویل میں لے کر قیدی وین میں ڈال دیا ہے۔ نورین نیازی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اڈیالہ روڈ پر موجود جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار سے۔ شبیر، بتائیے گا یہ دھرنا کب سے جاری تھا اور اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی، اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکے پر علیمہ خان 10 گھنٹوں سے قریباً دھرنے پر تھیں اور ان کی 2 بہنیں ان کے ساتھ تھیں، نورین نیازی اور عظمیٰ خان، اور قریباً 11:30 یا 12 بجے پولیس نے یہاں پر آپریشن کیا اور علیمہ خان اور ان کی دونوں بہنوں کو پولیس نے تحویل میں لیا اور 7 جو کارکنان تھے ان کے ساتھ 8 سے 10 خواتین اور مرد کارکنان کو بھی پولیس نے حراست میں لیا اور قیدی وین میں منتقل کیا ہے۔ اس دوران آپریشن کے دوران پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک اور مینا خان کی پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی اور کھینچا تانی ہوئی۔ کھینچا تانی کے دوران بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے نورین نیازی وہ گر گئیں اور ان کو بازو پر چوٹ آئی ہے، لیکن پولیس نے اب تینوں بہنوں کو تحویل میں لے کر وہ چکری کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے چکری انٹرچینج پر ان کو رہا کیا جائے گا۔ تاہم پولیس ابھی گورکھپور ناکے پر موجود ہے اور جو کارکنان حراست میں لیے گئے ہیں وہ بھی قیدی وین میں موجود ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری اور خواتین پولیس اہلکار یہاں پر طلب کی گئی تھی کیونکہ علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان کے لیے خواتین پولیس کا اہلکار کا ہونا ضروری تھا، اس لیے خواتین پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پر بلائی گئی جب آپریشن کیا گیا اور تینوں بہنوں کو اب پولیس تحویل میں لے کر چکری انٹرچینج کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے شبیر۔ اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکے پر علیمہ خان کے دھرنے کے خلاف پولیس نے آپریشن کیا ہے۔ یہ دھرنا تقریباً 10 گھنٹے سے جاری تھا۔ اس سے قبل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر پانی کا سپرے بھی کیا گیا تھا۔ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے، گرفتاریاں کی گئیں، 8 سے 10 کارکنان کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے 2 ریاستی حل کا راستہ ہموار ہونے کی شرط رکھ دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی 2 ریاستی حل کا راستہ بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس پر کام کریں گے تاکہ درست صورتحال جلد از جلد تیار کی جا سکے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن چاہتے ہیں تاکہ سعودی عرب ایران جوہری معاہدے کے لیے بھی اپنا بہترین کام کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ابراہیمی معاہدے پر بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب F-35 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ F-35 طیارے اسرائیل کی طرح سعودی عرب کے لیے بھی ہیں۔ سعودی عرب سے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر بھی معاہدہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے محمد بن سلمان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی طیاروں نے سعودی ولی عہد کو سلامی دی۔ سیکیورٹی فورسز نے بنو میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی خوارج کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والا ایک خارجی IED نصب کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ ISPR کے مطابق یہ واقعہ خوارج کی بڑھتی ہوئی بے بسی اور بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہے۔ خوارج سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مسلسل اور مؤثر دباؤ کے باعث آسان ٹارگٹس کو نشانہ بنانے جیسی بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آئے ہیں۔ خوارج کی ناکام کوشش ان کی کمزور ہوتی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ناکام کوششیں جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر ان کی مایوسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عزم استحکام کے تحت اپنی انسداد دہشت گردی مہم کو پوری طاقت سے اور رفتار سے جاری رکھیں گے تاکہ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے اس ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔
صدر آصف علی زرداری نے باجوڑ اور بنو میں کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے فتنہ الخوارج کے 23 دہشت گردوں کے خاتمے کو سیکیورٹی فورسز کی مؤثر حکمت عملی قرار دیا۔ کہا باجوڑ میں خوارج سرغنہ سمیت متعدد دہشت گردوں کو مارا جانا عام دشمن عناصر کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر غیر ملکی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ضلع باجوڑ اور ضلع بنو میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف 2 مختلف کارروائیاں کامیاب بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے باجوڑ اور بنو میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ کا باجوڑ بنو میں شاندار کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا باجوڑ میں سرغنہ سمیت متعدد دہشت گردوں کا مارا جانا امن دشمنوں کے لیے 2 ٹوک پیغام ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائیاں ملک میں دیر پا امن کے قیام کے لیے ریاستی عزم کو واضح کرتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس صداقت علی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے، جس سے سپریم کورٹ کی حیثیت کمزور اور عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر ترمیم سے آئینی ڈھانچہ متاثر ہوا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ 27ویں ترمیم کالعدم قرار دی جائے۔ آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام وکلاء ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی وفاقی آئینی عدالت کو مسترد کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کی موجودگی میں کسی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ ترامیم آئین کی بنیادی ڈھانچے پر غیر آئینی حملہ ہے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ نے کہا کہ ہر جمعرات کو ارجنٹ کیسز کے بعد عدالتی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ چیئرمین آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی منیر ملک کا کہنا تھا کہ 1973 کے آئین میں ایک ہی بڑی عدالت ہے اور وہ سپریم کورٹ ہے۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئین بالادست ہے، وہ اس حق میں نہیں کہ کسی عدالت کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کینسر کے علاج کے لیے میو اسپتال لاہور میں نصب کی گئی جدید مشین سے مریضوں کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ چین کے دوران اس مشین کو درآمد کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پاکستان میں لگنے والی یہ پہلی مشین ہے جس سے علاج کے بعد اب تک 18 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ لاہور سے دیکھتے ہیں رئیس انصاری کی رپورٹ۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود ایاز نے جیو نیوز کو بتایا کہ کینسر کے علاج کے لیے نصب کی جانے والی مشین فقید المثال ہے، جس کے ذریعے کینسر کے مریضوں کا انتہائی کامیابی کے ساتھ علاج جاری ہے۔ ایک مریض کے علاج پر 16 لاکھ روپے کے قریب خرچہ آتا ہے، مگر کسی غریب سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جا رہا۔ پچھلے سال دسمبر میں جب چیف منسٹر صاحبہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ جب تشریف لے گئیں چائنا، یہ ان کا ایک میڈیکل انفارمیٹیو ٹور تھا جب ان کو اس مشین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مشین جو کینسر کے مریض ہیں ان کے علاج کرنے میں استعمال کی جاتی ہے، تو انہوں نے اس کا میکانزم سمجھا، کہا کہ یہ مشین پاکستان میں ضرور امپورٹ ہونی چاہیے۔ یہ پہلی مشین ہے جو میو ہاسپٹل میں آئی، لیکن ان کی خواہش ہے کہ لاہور کے بقایا ہسپتالوں میں بھی یہ مشین دی جائے، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ نشتر ہاسپٹل فیصل آباد میں اور جو ہے راول پنڈی میں اس مشین کو وہاں پہ امپورٹ کیا جائے، وہاں پہ بھی لگایا جائے۔ تو فقید المثال بہت یونیک مشین ہے جو کہ کینسر کے مریضوں کے استعمال، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کینسر کا علاج کرنے والے ڈاکٹر پروفیسر شہزاد کریم بھٹی نے بتایا کہ اس مشین کے ذریعے گردوں، پھیپھڑوں، جگر اور بریسٹ کینسر کا سٹیج 1 کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب تک 18 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ 4 کینسر جیسے بتائے تھے، بریسٹ کا، لنگس کا، کڈنیز کا اور لیور کا، یہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ضروری چیزیں کچھ دیکھنے والی ہیں کہ پہلی بات سٹیج 1 ہو،
ग्रेड 1 हो, फैला ना हो, मतलब अगर कोई कैंसर किसी जगह फैल गया है तो उसका ट्रीटमेंट फिर मुश्किल हो जाता है। फ़ायदा इसका ये है कि ना इसमें हम बेहोश करते हैं, सिर्फ एनेस्थीसिया देते हैं, सिर्फ ये समझें एंग्जाइटी दूर करने के लिए, उसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया कहते हैं। कोई टांका नहीं लगाते, कोई कट नहीं लगाते, और तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर है। पेशेंट को पहले जो प्रोब जो उन्होंने दिखाई, उस प्रोब को हम इंसर्ट करेंगे उस ट्यूमर के अंदर, पहले वो -195 डिग्री पे जाएगी खुद ही, और उसके बाद मशीन उसको फिर +84 डिग्री पे लेके जाती है। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद पेशेंट्स को पता नहीं चलता, ये अंदर से सेल डेड हो रहे होते हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता। आज भी हमने पेशेंट जो 1 महीना पहले किया तो उसको दोबारा बुला के CT स्कैन करके चेक किया है, उसमें ट्यूमर का कोई नामो निशान नहीं है। जंग से आए कैंसर के एक मरीज ने बताया कि कोई पैसा दिए बगैर उसका बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं PKLI में भी कराया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा लेट किया लेकिन इलाज नहीं हुआ, कैंसर बन गया। बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं डॉक्टर का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अमले का भी, माई तक का भी, एक पैसे का भी किसी ने। पंजाब हुकूमत ने निश्चित अस्पताल मुल्तान समेत दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी ऐसी मशीनें नस्ब करने का मंसूबा बनाया है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ रईस अंसारी, जियो न्यूज़ लाहौर। ज़िला क़ला अब्दुल्ला में ममनुआ फसलों और मनशियात के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। भंग की फसलें तल्फ कर दी गई हैं। आइस और चर्स बनाने वाली फैक्ट्रियों और मुलविस ज़मींदारों की रहायशगाहें भी गिराई गई हैं। मशीनरी जला दी गई है। नूर जमान अचकज़ई की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किला अब्दुल्ला, तोबा अचकज़ई और जंगल पिरालीज़ई में जारी ऑपरेशन में अब तक भंग की 2000 एकड़ पर मुश्तमिल फसल तलब कर दी गई। नूरक सुलेमान खेल में आइस और चर्च बनाने वाली 21 फैक्ट्रियां और इस काम में मुलविस जमींदारों की रिहायशगाहें हेवी मशीनरी से गिराकर कारखानों की मशीनरी को आग लगा दी गई। इजी मनी चाह रहे हैं, खर्चा बहुत कम है और करोड़ों रुपए एक एकड़ से कमाना चाहते हैं। ये इजी मनी के चक्रों में अच्छा एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था कुछ साल पहले, ऑर्चर्ड्स होते थे, एप्पल और दूसरे जो काफी फ्रूट वगैरह यहाँ पे वाफर मिकदार में देते थे, तो दोबारा हम लोगों को उस तरफ लाना चाह रहे हैं। जिला किला अब्दुल्ला में साल 2022 के तबाहकुन सैलाब ने ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचाया। जिले इंतजामिया के मुताबिक यहाँ के जमींदारों ने कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने की लालच में अफ्यून और बंग फसल काश्त शुरू कर दी थी। हुकाम के मुताबिक इलाके के नौजवानों और माशरे को बचाने के लिए मनशियात के इस बढ़ते हुए रुझान को रोकना नागुज़ीर है। नूरजमान अचकज़ई, जियो न्यूज़, किला अब्दुल्ला। चारसदा में सदियां पुराना खद्दर साजी का कारोबार महंगाई और लोड शेडिंग के बायस शदीद मुतासर है। कारोबारी अफराद का कहना है कि बिजली की गैर मुस्तकिल सप्लाई और बढ़ती हुई कीमतों ने काम को तकरीबन रुकवा दिया है। सब्ज़ अली खान तरीन की रिपोर्ट। कदर कपड़ा बनाने वाली इन हुनरमंदों की मेहनत व मुशक्कत की वजह से सर्दियों में बाजारों की रौनकें तो दोबाला हो गई हैं, लेकिन सरमाई की कमी, महंगी खाम माल और बिजली लोड शेडिंग ने इनको शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इन हुनरमंदों का कहना है कि आजकल इनके लिए घर का चूल्हा जलाए रखना मुश्किल हो गया है। और पहले ये धागा बहुत सस्ता था, आज बहुत महंगा हो गया। वो काम हमने छोड़ दिया। ये कराची से पुराने स्वेटर आते, ये इस्तेमाल करते, इससे कपड़े चादर बनाते। यहाँ के हुनरमंद कारीगर खड्डियों के जरिए तेजाजीब व दिलकश रंगों और डिजाइन में ऐसे मर्दाना और जनाना शॉल्स और कपड़े तैयार करते हैं जो मौसम सरमा में हाथों हाथ बिकते हैं। हाथों से ये बनी मलबूसात न सिर्फ मुकामी सतह पर खरीदे जाते हैं बल्कि मुल्क के सर्द इलाकों समेत बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, यहाँ से ये कद्दर, शॉल और ये सूट वगैरह लेके जाते हैं। सारे पाकिस्तान में होते, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। हर साल हम आते हैं, खुद भी लेते हैं, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी यहाँ से खरीदारी करते हैं। खद्दर के कपड़े से हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। अगर हुकूमत ने इनके मुश्किलात की अज़ाली के लिए ठोस और फौरी इक़दाम न उठाए तो ये घरेलू सनत मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार होगा। कैमरामैन अफसर अली के साथ सब्ज़ अली खान तरीन, जियो न्यूज़, चारसदा। 8 मकाम में कटन छाता तराड़ के इलाके में चीते का हमला। पुलिस के मुताबिक चीते के हमले में बाप और बेटा जख्मी हो गए हैं। बेटे को बचाते हुए बाप भी जख्मी हुआ है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
लकी मरवत में नाली चक रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में हेड कांस्टेबल शहीद हुआ है। मुल्ज़िमान फरार हो गए हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। कराची के इलाके डिफेंस में रिहायशी इमारत से नौबयाता 17 साला ज़ैनब की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस सर्जन के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गला दबाने के बायस हुई है। मकतूला के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में कत्ल की दफ़ा के तहत दर्ज कर लिया गया है। मकतूला अपने शौहर की खाला के घर रिहाइश पजीर थी। खाला के बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तफसीलात दानियाल सैयद की रिपोर्ट में। कराची के इलाके डिफेंस फेस 5 रिहायशी इमारत से नौबयाता खातून ज़ैनब की फंदा लगी लाश मिलने के मामले कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। ज़ैनब के वालिद अब्दुल जब्बार का कहना है कि ज़ैनब से अक्सर फोन पर बात होती थी, वो खुशहाल थी। अचानक मौत की खबर मिली। 7:30 बजे मेरे को फ़ोन आया भी आपकी बेटी की डेथ हो गई है। मैं वो तो ड्यूटी तो थाने गया, थाने वापस आया, सीधा अस्पताल आया गया तो बिल्कुल डेथ हुई थी। उन्हें नहीं पता है और बाकी जरिए कार्रवाई चल रही है। ज़ैनब के शौहर मोहम्मद ज़ैन का कहना है कि कुछ रोज कबल इनकी शादी हुई है। खाला के घर मौजूद थी, ड्यूटी पर था। फोन पर ज़ैनब की मौत का मालूम हुआ। जुम्मे वाले दिन मैं वीकेंड काट के गया, संडे को मैं वापस फिर जाम मशहूर गया। तो कल ये तकरीबन मुझे 7:15-8 बजे सरकारी नंबर से मुझे कॉल की है और मैंने ऊपर से नीचे आऊँ और दोबारा कॉल किया तो घर से ना ये मालूमात मिली है मुझे को ज़ैनब के साथ ये हो गया तो आप जल्दी करो। मैं उधर वर्दी तारी और वापस आ गया हूँ। बस आगे हॉस्पिटल में अब्बू खड़ा था, भाई खड़ा था इसका, और उधर मैं भी आ गया। लाश का इब्तिदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक मौत गला दबने के बायस हुई। कीमियाई तज्जिए और DNA के लिए मकतूला के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। खातून के कत्ल का मुकदमा दरख्शा थाने में वालिद अब्दुल जब्बार की मुद्दत में दर्ज किया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने दौरान तफ्तीश शौहर के खालाजाद भाई को हिरासत में लिया है, जिससे पूछगछ की जा रही है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची। मुल्तान के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सानिया जहरा कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मकतूला के शौहर अली रज़ा को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। सानिया जहरा कत्ल केस में शौहर अली रज़ा, सास अजरा परवीन, देवर अली हैदर समेत 6 मुल्ज़मान को नामजद किया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए शौहर अली रज़ा को दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत सुना दी है, जबकि सास अजरा परवीन और देवर अली हैदर को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है, जबकि 3 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया है। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मकतूला सानिया जहरा के वालिद असद अब्बास शाह ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए अकेला लड़ता रहा। आज इंसाफ और अदलिया की जीत हुई है। कोई भी किसी बच्ची को आइंदा कत्ल नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान के लिए दरामद की जाने वाली अशिया पाकिस्तान में बेची जाती थी। इनमें अमेरिका से दरामद किए जाने वाले बादाम भी थे। हुकूमत ने टैरिफ कम करके इसे तवाज़ुन देने की कोशिश की है। बाजार की कीमत पर हुकूमत के फैसले का क्या असर हुआ है, रियाज एंडी की रिपोर्ट में जानिए। कराची में अभी सर्दी का नामो निशान नहीं है, लेकिन बाजार में खुश्क मेवे के खरीदार आ चुके हैं। ड्राई फ्रूट का हाल ये है, अभी तो मौसम में नहीं आया, अभी से महंगाई कर दी है भाई। महंगाई इतनी हो गई कि आगे से हर चीज़ महंगी मिल रही है तो हम क्या करें, हमें महंगा बेचना पड़ेगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, 200 रुपये किलो बढ़ गया एकदम, और अभी सर्दी आएंगी तो और बढ़ेगा ये। पाकिस्तान में फरोख्त होने वाला खुश्क मेवा ऑफिशियल चैनल से नहीं आता। हुकूमत ने बादाम की दरामद पर टैरिफ 50% कम करके उसे ऑफिशियल करने की कोशिश की है। एक कॉस्ट कंपैरिजन हुआ कि भाई जो स्मगल्ड माल बाजार में आ रहा है तो उसकी क्या कॉस्ट आती है, और फिर टैरिफ उसके हिसाब से उसको इनलाइन किया कि स्मगलिंग और लीगल इंपोर्ट की कॉस्ट बराबर हो। तो उसको इन्होंने कंसिडर किया, टैरिफ्स बेहतर करे। अब आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि 100% अब एलमंड अगर 100 नहीं तो 99% जो है वो लीगल चैनल से आएगी। लेकिन हुकूमत के टैरिफ कम करने के बावजूद बादाम के दाम बाजार में बढ़ गए हैं। अमेरिकन बादाम का रेट है ये रहा भाई, ये दरमियाना बादाम 2680 रुपये किलो, छोटा बादाम 2600 रुपये किलो, बड़ा बादाम 2880 रुपये किलो है। वो तलवार बादाम है अमेरिकन, वो है 3280 रुपये किलो। माहिरीन इस रुझान की वजह अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बताते हैं। टैरिफ रैशनलाइजेशन से हुकूमत उसे ठीक कर रही है, जो वक्त तलब काम है, लेकिन सारिफ तो मौसम के हाथों मजबूर है। वो तो खुश्क मेवे खरीदने बाजार पहुंच गया है।
कैमरामैन सजाद हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते हैं कि मुल्क में AI फ़रोग़ पाए। मुल्क के कारोबारी, तालीमी और फलाही इदारे आगाही फैलाकर पेशरफ्त कर रहे हैं। सोच है कि आने वाला दौर मसनूई ज़हानत का दौर है। इसे ना अपनाने वाले अफराद, इदारे और इंतज़ामिया माजी की दास्तान बन जाएंगे। शॉपिंग, अदायगियाँ, पढ़ाई, गेम्स, होटलिंग, नेटवर्क, सरमायाकारी, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का तकरीबन हर शोबा डिजिटाइज हुआ है और इसका डेटा किसी न किसी सूरत में दस्तयाब है। इंसान मसनूई ज़हानत की मुआवनत से इस डेटा से बहुत कुछ समझ रहा है और समझा रहा है कि अगर इसके साथ न चले तो माजी बन जाओगे। AI will take the jobs of those who don't use AI. जो इसको अडॉप्ट करता है वो रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि आपको काम करने के लिए लोग तो चाहिए, बट डिफरेंट तरह के लोग चाहिए जिनकी चेंज अडॉप्शन ज़्यादा हो। अच्छी खबर ये है कि स्टेट बैंक अपनी डिजिटल करेंसी की तैयारी कर रहा है। हम कोई जल्दी में नहीं है इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इसको, चूँकि दुनिया इस तरफ जा रही तो हमें भी इस तरफ जाना है, लेकिन साथ साथ उसके एसोसिएटेड जो रिस्क हैं उनको मिटिगेट करना है और उनको मैनेज करके चलना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनियां तैयारी कर रही हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो ज़रा आहिस्ता से आती है, तो अब हम क्योंकि ग्रो जल्दी करना चाहते हैं तो हम एक्विजिशंस के थ्रू ग्रो करेंगे। और मुल्क के तालीमी इदारे तैयार हो रहे हैं। जितने मॉडर्न टूल्स हैं उनमें हम प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, बी इट AI, बी इट डाटा एनालिटिक्स, बी इट साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। क्रिप्टो करेंसी जो आजकल चल रहा है, इसमें भी हमारे पास कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। मुख्तसर ये कि हुकूमत का अज़्म है कि पॉलिसी का नज़्म हो। रफ्तार अगरचे धीमी है, लेकिन मुल्क इंसानी तारीख़ का अहम मोड़ मुड़ने की तैयारियां कर रहा है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। और अब खेलों की दुनिया से खबर है कि 3 मुल्की T20 सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 गेंदों कबल हासिल कर लिया। फ़खर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 21 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 19वें दिन आर्ट्स काउंसिल कराची की फ़ज़ाओं में क्लासिकल मौसीकी की ताने गूंजती रहीं। मुल्की और बैनुल अक़वामी मौसीक़ारों ने हाज़रीन की धड़कनों को सुरों में क़ैद किया। CCPO कराची और कमिश्नर कराची भी सकाफ़ती जश्न का हिस्सा बने। जियो और जंग ग्रुप फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद की रिपोर्ट। आर्ट काउंसिल कराची में दुनिया भर की सकाफ़तें एक दूसरे को मोहब्बत और हम आहंगी के रिश्ते में पिरो रही हैं। आलमी सकाफ़ती मेले के 19वें रोज का आगाज बच्चों के थिएटर प्ले से हुआ। एशिया पैसिफिक शॉर्ट्स शोकेस के तहत 5 फिल्मों में मुख्तलिफ मुआशरों की कहानियाँ सामने आई। कमिश्नर कराची हसन नकवी और CCPO जावेद आलम ओडो ने फेस्टिवल को पाकिस्तान का रोशन और खुशगवार चेहरा करार दिया। मैं तो सिर्फ यही ख्वाहिश करूँगा कि इस किस्म के मज़ीद इवेंट्स हों और हम हर महीने, अगर हर अल्टरनेट महीने पे इसी किस्म के इवेंट्स देखते रहें और लोगों को हम उसमें इंगेज करते रहें। दिस इज़ द एज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, लेकिन उसमें इस तरह की फंक्शंस और फेस्टिविटीज़ हमें यकजा होके इन चीज़ों को बाला ताक रख के एक पक्की कम्युनिटी, एक सिटीज़न ऑफ द सिटी, सिटीज़न ऑफ द प्रोविंस, सिटीज़न ऑफ द कंट्री बनने का हमें एक मौका प्रोवाइड करती हैं।